Shri Krishna. Hare Krishna, chers dévots. Donc, aujourd'hui, nous avons une très belle occasion de recevoir sur la plateforme de Yoga Lyrique Prasanat Mahaprabhu, qui est un des premiers disciples français de sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un dévot aîné qui a eu un bel parcours de sa vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de l'entendre et poser des questions et entretenir avec lui. Voilà. Hare Krishna, on va demander à Prasanat Prabhu de faire un petit kirtan et par la suite, on va passer à l'entretien. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Brindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Brindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Kunjo Bihari Yamuna Tiravanachari Daya Kunjo Bihari Siddha Parampara ki Jai Gaur ki Parampara Jai Guru Varga ki Jai Gaur Premanand Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Prasanat Prabhu, donc on va commencer notre entretien par une question habituelle. Basumati. Прасанат Прабху, мы начнем наш диалог с обычного вопроса. Quand est-ce que vous avez rencontré les dévots pour la première fois? Когда вы впервые встретили преданных? Alors, la première fois que j'ai rencontré des dévots, c'était un festival de yoga en Belgique en 1972. Впервые я встретила преданных на фестивале йоги в Бельгии в 1972 году. Ils étaient là dans ce festival de yoga en faisant Harinam, Sankirtan et distribuaient des magazines. Et ce jour-là, un des dévots qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait Bougarba. Il s'appelait Bougarba Das. Il m'a sauté dessus et il m'a... Prasanat Prabhu, juste pour que Vasumati puisse traduire les phrases un peu plus courtes, excuse-moi. Il s'appelait, cet dévot qui distribuait les magazines, comment il s'appelait? C'est Bougarba. Бугарба Прабху, он распространял журналы, и он меня окликнул, да? Наехал на меня.
Donc, il m'a vendu, il m'a sauté dessus et m'a vendu un magazine, un Back to Gauded en français. Le livre était en noir et blanc. Он на меня накинулся, напрыгнул и продал мне магазин «Обратно к Богу» во французской черно-белой версии. Donc, je faisais déjà du yoga moi-même. J'avais 15 ans à cette époque. Je pratiquais déjà le yoga et j'ai lu le livre. Donc, beaucoup d'aspects du magazine me parlaient, de philosophie, je comprenais. Sauf la mention où il y avait marqué Dieu, la personne suprême. Ça, par contre, je n'arrivais pas à comprendre. И я к тому времени уже йогу изучал, занимался, мне было 15 лет, и как бы мне многие вещи в этом журнале откликнулись. Единственная вещь, которая не откликнулась, это было, что там было указано Верховная Личность Бога. Мне было сложно это понять. Donc, j'ai gardé le magazine avec moi quand même parce qu'il y avait des jolies photos et de Prabhupada et de Chaitanya et de Krishna. Donc, j'ai gardé avec moi et voilà, j'ai continué mon voyage après. И я, тем не менее, сохранила этот журнал, потому что там были красивые фотографии Шрилы Прабхупады, иллюстрации Шри Чайтани, Кришны, поэтому я его решила оставить. Et voilà, ma vie a continué en faisant du yoga, etc., jusqu'à ce que plus tard, j'avais commandé des livres. Ils proposaient des livres gratuitement. Donc, j'ai commandé des livres à faire venir chez moi. J'habitais à La Rochelle. И затем я продолжу свою жизнь, просто вот именно йогой занимался. И потом уже мне пришли, я заказал книги, поскольку это было бесплатно, в Ля Рошель, где я жил, заказал книги. Donc, une fois, je voulais partir en Inde, mais j'avais ni argent ni chaussures. Et à la première frontière italienne, ils m'ont rejeté. Donc, je suis retourné à La Rochelle. Потом у меня было сильное желание отправиться в Индию. У меня не было, так сказать, ни денег, ни обуви. И на первой же границе с Италией меня отправили обратно. Я отправилась обратно в Ля Рошель. Et quand je suis revenu, les livres étaient arrivés. Il y avait un Back to Gauded et un petit livre qui s'appelait Antimatière et éternité. En anglais, ça s'appelle His Journey to Other Planets. Mais en français, il l'avait intitulé Antimatière et éternité. И когда я вернулся к себе домой, то увидела, что книги пришли. Среди них был журнал «Обратно к Богу» снова, а также книга, которая на английском называется «Легкое путешествие на другие планеты». На французском название было «Антиматерия и вечность». Donc, en fait, c'est quand même à peu près 2 ans, 3 ans après cette première rencontre dans le festival de yoga. Donc, j'avais un peu mûri dans mon développement personnel. Donc, quand j'ai reçu ces livres, je les ai vraiment lus avec beaucoup d'ardeur. Avec beaucoup... Beaucoup d'enthousiasme. Ага.
И где-то 2-3, merci, и где-то 2-3 года прошло с вот этой встречи, когда мне продали книгу первую, и к этому моменту я уже прочитал вот эти новые книги с большим энтузиазмом. Et donc, quand j'ai lu ces 2 livres, particulièrement le Antimatière et Divinité, je l'ai lu pendant 1 semaine, lu, relu, encore relu. Et au bout d'1 semaine, j'ai décidé, OK, je joins le temple. И я с упоением читал, перечитывал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». И буквально неделю. И в конце недели присоединиться к храму. Il y avait l'adresse du temple dans le magazine? Oui, 16 rue Le Sueur. Rue Le Sueur à cette époque-là. Donc, je suis monté en stop de La Rochelle jusqu'à Paris. Là, parce que c'était l'époque hippie, hein, j'étais un hippie pendant toutes ces années, voyager partout, j'étais plus à la maison, pas de travail. Donc, voilà, j'ai été en stop jusqu'à Paris et là, je suis arrivé au temple. Basmati Jan, dès que tu vois que la phrase est très longue, tu interviens pour ne pas après avoir difficulté pour la traduction. D'accord. Ça marche, merci. Окей, да, Вакшанан Прабху уточнил, если был в этой книге адрес храма, поскольку Прабху решил к храму присоединиться. И да, был адрес, и то есть получается, что Прасанатма Прабху, он вот из Ла Рошель, где он жил, приехал в Париж, в этот храм, учитывая то, что, как и многие, тогда он был хиппи, у него не было ни устойчивого такого положения, что прямо дом или работа, вот, поэтому он поехал как бы таким образом. Автостопом. Автостопом. Donc voilà, je suis arrivé au temple. À cette époque-là, on ne pouvait pas habiter dans le temple tout de suite. Il fallait au moins 15 jours de présence continuelle pour pouvoir être accepté dans le temple. И вот я приехал в храм, и я там не сразу мог прямо вот остаться навсегда, потому что было условие, что нужно было 15 дней, 2 недели без перерыва там находиться, чтобы понять, можно ли присоединиться к храму. Donc, j'habitais chez un cousin à Paris et tous les matins, je venais tôt le matin à 5 heures du matin et je restais toute la journée jusqu'au soir en lisant, en faisant du service et en prenant prasad. Получается, он у двоюродного брата, да, остановился, Да. и каждое утро, вот он в 5 как туда приходил в храм, так целый день, и делал служение, читал книги, вкушал прасадом, и так проходили дни. Et voilà, et au bout de 15 jours, après, j'ai été admis à vivre au temple parmi les dévots. Parce que déjà, à cette époque-là, le temple, il était vraiment, vraiment plein. Il y avait des dévots partout dans cet immeuble rue Le Sueur. И вот по истечении этого срока испытательного меня взяли жить с преданными в храме. И тут нужно отметить, что в то время все здание храма было наполнено преданными. То есть он был полный, много было людей. Et voilà.
c'était la fin d'une époque et le début d'une autre, parce que depuis, en fait, je ne suis jamais parti du temple, en tout cas de la conscience de Krishna, en tout cas de la pratique de la conscience de Krishna. Donc c'était un réel tournant de ma vie. Et voilà. И получается, вот это присоединение к храму, вот это решение, оно поменяло мою жизнь полностью, началась новая глава, с тех пор я практикую сознание Кришны, и это очень сильно поменяло мою жизнь. Qu'est-ce qui avait le plus frappant dans la vie au temple, dans cette nouvelle mode de vie, dans la conscience Krishna? Фрапан это как еще надо пробовать? То, что Сильно сильно впечатляет. Что было самое впечатляющее из нового стиля жизни в храме с преданными? L'atmosphère entière était captivante. Il y avait les odeurs, le prasad, et puis les kirtans et les dévots aussi étaient fantastiques. Tout était fantastique. Tout était fantastique à la demeure de Dieu. Целая атмосфера была такая новая, удивительная, привлекательная, были запахи новые, просадом, конечно же, то есть вот, и преданные были удивительные. Atmosphère. C'était quelque peu austère. Si on l'observe extérieurement, c'était austère parce qu'on dormait dans nos sacs de couchage directement sur le sol. Il n'y avait même pas de matelas à cette époque-là. Le sol, c'était du bois, heureusement. Mais on dormait directement sur le sol. On était peut-être 15 ou 20 dans une petite pièce. Ну, конечно, с внешней точки зрения было аскетично, поскольку у нас были просто спальники, не было пенок. Ну, слава богу, что, говорит, пол был деревянный, но спали они прямо на полу в этих спальниках, и там могло набиваться 15-20 человек в небольшую комнату. Il y avait presque à peu près, je ne sais pas, mais presque 100 dévots dans ce bâtiment quand je suis arrivé. Donc il y a des dévots qui dormaient dans les escaliers, dans la salle de bain, dans la salle de prashadam, dans les couloirs, partout il y avait des dévots, même à la cave, il y en a qui dormaient. И так как было не так много мест, а преданных было около сотни, то они занимали, ну как, все, где можно было лечь, это были коридоры, ванны, просад, где принимали, даже в подвале кто-то спал. Donc, et puis il y avait seulement une douche pour tout ce monde-là. Ну, Non, и il y avait une douche pour les femmes quand même qui habitaient au 2e étage et seulement une douche pour tous les garçons. То есть было всего лишь 2 душа, то есть один был на этаже матедж, а ну, для брамачарьев был один душ на всех. Donc, matériellement, ça paraissait austère, mais spirituellement, c'était vraiment merveilleux parce qu'il y avait tous ces dévots-là ensemble et tout le monde s'entendait bien. Il y avait une très très bonne harmonie, pas de dispute et pas de ségrégation. Par exemple, hommes-femmes, tout le monde, c'était vraiment comme une famille. Ça, tout le monde peut vous le dire. Et puis, il n'y avait pas de ségrégation. Les hommes faisaient l'arti, les femmes faisaient l'arti. Les hommes donnaient la classe, les femmes donnaient des classes. Il n'y avait aucun problème. И было, конечно, аскетично, вот с точки зрения
физических условий, но при этом была очень духовная, теплая атмосфера, похожая на атмосферу семьи. Все могут подтвердить, насколько было здорово, что не было никакого расщепления, какой-то, да, дискриминации. То есть все давали лекции, все проводили арати. Было очень здорово, душевно. Разницы не было между мужчинами и женщинами. То есть и мужчины давали лекции, и женщины. Вот так. Voilà. La vie s'est bien passée tranquillement pendant 4 mois. Et puis, au mois de juin à peu près, en janvier, février 74 et en juin 74, Prabhupada est arrivé à Paris. Et vous étiez là à partir de janvier, c'est ça? Oui. И я присоединился где-то в январе 1974 года, а Шрила Прабхупада прибыл в июне 1974 года. Et ben, du coup, il est resté une semaine à Paris. Tous les ans, il venait à Paris. Il est resté une semaine et j'ai été initié dans la fournée avec une dizaine d'autres dévots à ce moment-là. En fait, je n'avais pas demandé parce que je pensais que j'étais trop jeune. Je n'avais même pas l'idée de demander, mais le président du temple m'a mis dans la fournée. Tu comprends, fournée? Что такое fournée? Comme le pain. Le pain? Comme Да, в куче, так скажем. Я как бы, да, Шрила Прабхупада оставался неделю, и произошла инициация, где-то 10 преданных получили. Я также среди этой группы был, хотя и не просился. Мне казалось, что я еще молод и не совсем готов, но президент храма меня, как сказать, да, Совсем. туда положил в кучку. Voilà, un petit peu en gros le début de ma vie spirituelle. Et puis après, ça a continué. Ça serait long à raconter. Hein. On a le temps, Prasanatma Prabhu, on a le temps. Et vous ne voulez parler que de ce sujet-là ou on aborde d'autres sujets? Non, petit à petit, on remonte parce qu'en fait, quand même, la première rencontre avec Srila Prabhupada, c'est intéressant. Ouais. Перевод, la traduction. К тому, что еще будет про первую встречу со Шрилой Прабхупадой. Это интересно. Oui, c'est sûr, la première rencontre avec le maître spirituel est importante, mais elle est importante surtout pour soi-même, pas pour les autres. Mais enfin bon, l'impression, oui, est très forte à ce moment-là de rencontrer une telle personne. Да, действительно, первая встреча со своим духовным учителем, она очень значимая, и в первую очередь для самого индивидуума, ученика, может быть, не столь она интересна для остальных, но это весомая встреча. Donc, avec la semaine entière était très intense avec Prabhupada, aussi bien il partait le matin, morning walk, donc j'allais avec lui en général. Peut-être vous avez déjà vu des photos où je suis Prabhupada sous la tour Eiffel. Et puis, voilà, avec d'autres dévots, je suis là aussi. Et puis au bois de Boulogne aussi, où il avait, puisqu'on était dans le 16e arrondissement. Donc, il allait aussi au bois de Boulogne, oui. Et on faisait la marche autour du lac, partout là-bas. Et quelquefois dans d'autres
principalement ces endroits-là. Et il revenait, c'était la classe du matin, la classe du Bhagavatam. Окей. Да, неделя была очень интенсивная. Классически Шрила Прабхупада по утрам выходил на утренние прогулки. Мне также повезло участвовать у них, так как храм находился... Да, вы, наверное, видели, может быть, известная достаточно фотография, когда Шрила Прабхупада с группой учеников на фоне Эйфелевой башни. Я также среди них там присутствую. И также, так как храм находился в 16-м районе, то был недалеко Лонский парк, в котором мы также гуляли вокруг озера. После возвращения с утренних прогулок Шрила Прабхупада давал Шримад Бхагаватам. Prasanat Prabhu, une petite question. Quel était ton service à cette époque-là au temple? Маленький вопрос. Прасанат Махапрабху, какое у вас было служение на тот момент в храме? À cette époque-là, quand on joignait, on faisait toujours des travaux de service. Alors, il y avait aussi bien sortir les poubelles que de nettoyer les pots. Particulièrement, j'étais déjà, au tout début, j'étais tout de suite dans la cuisine. Et j'aidais forcément à nettoyer les pots. Je me rappelle de Mata Ili, une dévote américaine qui faisait tous les Mongol sweets le matin. Elle les faisait très, 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 très bien. Sauf que tous les fonds de casserole étaient brûlés de Donc, j'avais le grand plaisir et le temps pour nettoyer tous ces pots-là. Après, des fois, j'allais, et même Narottam Das, qui était le cuisinier principal à cette époque-là, lui, il m'avait, dès les premiers jours, commencé à me montrer comment faire la pâte des chapatis. Et donc, tous les matins, je faisais la pâte des chapatis et nettoyer la cuisine, nettoyer les pots, etc. Nettoyer le sol. Enfin, on changeait un petit peu, mais moi, particulièrement, j'étais cantonné dans la cuisine. Да, тогда служение мое в основном заключалось в кухне мыть кастрюли после приготовления. Ну и также, да, было весело, потому что была замечательная преданная, которая очень здорово готовила сладости, мангала-сладости, но потом на дне кастрюли оставалось подгоревшее молоко, поэтому это было не так просто отмывать, вот. Но также мне потом показал главный ответственный за кухню Наротам Дас, да? Или кто? Да. Он показал мне, как делать тесто на чапати, то это тоже стало моим служением. Но помимо этого я мыл полы и мусор выкидывал, вот такое. Il y avait aussi, bien sûr, une fois, on sortait en Harinam, Sankirtan. Je me rappelle plus la fréquence, mais on sortait en Harinam Sankirtan et une fois par semaine, on allait distribuer les magazines Back to Godhead. À cette époque-là, il n'y avait aucun livre. Il y avait seulement des magazines. Les livres sont arrivés à partir de 1915. Mais avant ça, on n'avait que des magazines. Et puis, des tout petits livres, mais on ne l'avait pas en quantité pour distribuer. И получается, что мы еще раз в неделю выходили на Харинаму Санкиртану и распространяли тогда журнал «Обратно к Богу», поскольку книг до 75-го года, да, 75-го не было. Ну, в смысле, их не было в таких количествах, чтобы еще распространять. Вот. Le premier qui est arrivé, donc c'est la Bhagavad Gita, le premier livre qui est arrivé, c'est la Bhagavad Gita en 1975. On voit Bhagavan qui présente le livre à Prabhupada, on voit cette photo célèbre
où Prabhupada est assis sur son Vyasasana à Paris et il reçoit la Bhagavad Gita. А в 1975 году Бхагаван Прабху представил напечатанную на французском Бхагавад-гиту, да, и Шрила Прабхупада, есть фотография красивая, запечатлен Шрила Прабхупада на Висасане, и он получает Бхагавад-гиту. Et à cette époque-là aussi, un peu en 75 ou 76, je ne me rappelle plus vraiment, mais est sorti un livre qui s'appelait après on l'a appelé, non, attendez, Entretien à Moscou, ça s'appelait. Entretien à Moscou, окей. À Moscou. В 75-76. Et puis, В 1976 году вышла книга, которая назывался «Интервью в Москве». Exactement. Très intéressante conversation entre Prabhupada et puis des scientifiques russes quand Prabhupada a son séjour à Moscou je ne sais plus quelle année. Да, это был разговор, который был интересный. Он был записан в этой книге между Прабхупадой и русским ученым, Котовским, наверное, да? И вот он там был записан. Et je crois en 76 aussi est sorti Upadeshamrita, le nectar de l'instruction. Le nectar de l'instruction, Upadeshamrita est sorti en 76. Ils en avaient fait beaucoup, ils en avaient fait 100 000 exemplaires. Et on était un peu dubitatif, un petit peu étonné, parce que c'est un livre qui est vraiment fait pour les dévots, quoi, pour l'avancement du dévot. Donc on se demandait, mais est-ce que c'est pour le public? Mais Prabhupada avait dit, si, c'est bon aussi. Livre de Rupa Goswami, donc on distribuait Upadeshamrita. Также в 1976 году вышла, как-то эхо идет, да? Вышла Упадешамрита, нектар наставлений, и было прямо много, около 100 тысяч копий, да, и я как-то даже задался вопросом, но это достаточно такая книга больше уже для тех, кто преданный, практикующий, имеет ли как бы смысл ее новым людям, публике как-то показывать, раздавать, но Шрила Прабхупада сказал, это для всех. Voilà, pour les débuts de la conscience de Krishna. Et bien sûr, il y avait des magazines, des Back to Gauded. À cette époque-là, ça s'appelait encore Back to Gauded. C'est après qu'on a changé le nom en retour à Krishna. Et ça s'appelait toujours Back to Gauded. Et ça sortait quand même régulièrement. Да, журналы продолжали распространять. Тогда они еще назывались Back to Godhead на английском, обратно к Богу, и только позже переименовали на французский. Prasanatma Prabhu, quand on vient dans la conscience Krishna, souvent on a des attachements et ça pose des difficultés pour pratiquer la conscience Krishna. Et quand même, c'est une expérience assez intéressante comment le dévot commence à vaincre ces difficultés. Это вопрос, да? Да. Про Санатма Прабху в большинстве своем, когда мы приходим к сознанию Кришны, мы приходим с нашими полным пакетом привязанностей, каких-то неблагоприятных привычек. И, конечно, интересно, как преданный начинает внутреннюю борьбу с этим всем, как он это начинает побеждать. Духовный опыт очень важный.
Да, это, то есть вы спрашиваете его духовный опыт, да? Чтобы он поделился на эту тему. Мгм. Je ne peux pas parler pour les autres, mais en ce qui me concerne, l'attachement était limité parce que déjà depuis l'âge de 15 ans, je voyageais partout. J'avais pas donc ni de vie de famille, ni de possession, de propriété, et l'attachement à la famille avait déjà été coupé depuis longtemps. Donc, j'étais quand même une personne libre. Et alors, bien sûr, les désirs sont à l'intérieur, mais pour cette époque-là, j'étais quand même assez léger. И, Я переведу, да? мгм. Про Санатму Прабху говорит, что за других он говорить не может, но в его опыте все-таки говорит, как он с малого возраста уже был как-то вот хиппи, и не было в семье привязанности, многие привязанности были уже отрезаны, и он чувствовал себя достаточно налегке. Et est-ce que les règles et prescriptions, le sadhana, n'était pas une restriction pour ta liberté? Жипаку Якшин Прабху что-то как-то сфанило. Да, то есть вот эти новые правила и предписания и садхана не были бы каким-то ограничением твоей свободы. Qu'est-ce que tu veux dire? Répète-moi le. En fait, quand tu es venu vivre avec les dévots, il y avait des règles à suivre. Et est-ce que ça a un peu fait une restriction à ta liberté que tu avais avant? Non, parce que c'était choisi de plein gré. J'ai pas été, on pourrait dire, influencé. C'est moi qui suis venu. Hein. Après, pour quand même l'histoire, il faut rappeler que j'avais 19 ans. Et que la première fois que je me suis rasé la tête, c'était le jour de mes 20 ans. C'est-à-dire que normalement, les 10 années entre 20 et 30 ans, c'est les années où j'ai passé sur les routes, dans les camions, sur les parkings, dans les immeubles, à distribuer les livres. Donc, les désirs matériels, quelque part, ils avaient pu accès. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient néants, mais en tout cas, pendant toute cette période-là, ça a été mis de côté. Да, на самом деле, вот специфика того, что я присоединился, я был очень молод, мне было там лет 19, я побрил голову, когда мне было 20, и потом где-то до 30 я просто путешествовала с группой Киртаны по разным городам, парковкам, местам каким-то. Мы спали где только можно и распространяли журналы, книги, и на те 10 лет период меня не терзали какие-то желания, они как бы на паузе. Не то, что они все прям были с корнем вырваны, но они вообще не беспокоили. Donc, c'était volontaire. Le problème, c'est quelquefois, il y a des gens qui joignent, ils sont influencés, poussés, tirés. Ils n'ont pas une démarche absolument individuelle. C'est-à-dire, ils sont attirés par quelque chose ou par quelqu'un. Et quelquefois, ça pose des problèmes après, oui. Mais là, c'était entièrement volontaire, une décision volontaire de pratiquer une vie spirituelle. J'avais 15 ans, jamais je participerai à cette société matérielle. Donc il y avait une recherche qui était là. Et les livres de Prabhupada ont
ont finalisé ou comblé complètement ce désir de recherche spirituelle. Да, то есть в моем случае я уже где-то с 15 лет и занимался, был в поиске. То есть книги Шрилы Прабхупады лишь подтвердили, еще больше дали понять теперь, куда идти, и вот углубили мое решение. Но это было мое решение присоединиться, как бы осознанное решение, поэтому у меня не было сложностей. Кто-то уже потом мог испытывать, если они присоединились под влиянием какой-то личности одной, либо просто как-то надавили на них, и они могли испытывать потом какие-то трудности, но в моем случае все было осознанно, я добровольно это сделала. Prasanatma Prabhu, est-ce qu'il y a des souvenirs de rencontres avec Prabhupada où tu as pu entretenir avec Prabhupada, échanger avec Prabhupada personnellement? Прасанатма Прабу, есть ли у вас какая-то память о встрече с Прабхупадой, может быть, какое-то общение было, что-то, что вам запомнилось? Alors, déjà, il faut mettre dans le contexte qu'à cette époque-là, je ne parlais pas l'anglais. Quand j'ai joint, il n'y avait que des livres en anglais, donc j'ai été obligé très rapidement de me mettre à la lecture, et en 4 ou 5 mois, j'étais capable de lire un livre. Après, de là à parler et à comprendre une classe en anglais de Prabhupada, non, ça c'est pas venu avant au moins 2 ans, 3 ans, parce que donc, ok, déjà traduit ça. Окей. Получается, что когда Прабу присоединился, то он не знал английского, поэтому ему нужно было буквально за 5 месяцев его выучить, и он мог читать Бхагавад-гиту, потому что книги были только на английском. И какое-то время еще потребовалось, 2-3 года, чтобы начать понимать лекцию Шрилы Прабхупады. То есть был все-таки в начале небольшой языковой барьер. Donc c'était plus difficile dans ce contexte-là. Ensuite, Prabhupada était toujours entouré de dévots qui étaient plus anciens, sannyasis, etc. Il n'y avait pas une facilité, mais c'est vrai que j'aurais pu pendant les morning walk, pendant les marches du matin, j'aurais pu. Vas-y. Да, и также у Шрилы Прабхупады всегда окружали его близкие ученики, саньяси, с которыми он все время он общался. Но я должен признать, что все-таки во время утренних прогулок была возможность обратиться к Шриле Прабхупаде. Heureusement, les classes du matin, les classes que Prabhupada faisait étaient toujours traduites, parce que sans être traduit, j'aurais pas pu comprendre. И, к счастью, утренние Шримад Бхагаватамы были всегда с переводом, который Шрила Прабхупада давал. Если бы перевода не было, я бы не смог его понять. À ce moment-là, il y avait Jyotirmayi, il y avait Yogeshvara, il y avait Harivilas, il y avait beaucoup de dévots qui pouvaient traduire très bien chez la Prabhupada. Donc, il n'y avait pas de problème véritablement à ce niveau-là. В то время было Джоти Май, вот перечисленные преданные, которые, слава богу, могли переводить. То есть я мог понять. Voilà, donc, alors, pour répondre à ta question, la relation la plus intime, la plus proche qui m'est arrivée, c'était pour mon initiation. Donc, c'était dans la rue Le Sueur, et il y avait un feu de sacrifice, et ensuite, on allait tous vers Prabhupada, réciter les principes régulateurs que j'avais appris à dire en anglais d'ailleurs.
Et Prabhupada, à ce moment-là, m'a regardé, et a accepté, et m'a tendu le chapelet, m'a donné dans la main. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, donc, alors, d'ailleurs, la phrase qu'il m'a dit, je ne l'avais pas compris, hein, c'est en 74, donc, mais après, je l'ai su et je l'ai entendu parce que ça a été enregistré. Donc, il m'a dit, when one becomes self-realized, he becomes joyful, otherwise morose. Donc, mon oncle Sanatma, il a dit, quand on devient une âme réalisée, là, on devient joyeux. Autrement, on reste dans la morosité. Да, и то есть чтобы ответить на ваш вопрос, Ракшанан Прабху, получается, самый интимный да, момент со Шрилой Прабхупадой, это был момент моей инициации, когда мне нужно, во-первых, было выучить 4 регулирующих принципа на английском, когда я их, то есть там было также огненное жертвоприношение, и я получил четкий от него из рук, и он сказал мое имя, Прасанатма, и также сказал фразу, которую я тогда не понял на месте, но потом, так как была запись, я понял, он сказал, что мы сможем быть счастливыми, точнее, да, человек становится счастливым только когда достигает уровня самоосознания. До этого он несчастный. Voilà, mais disons que le plus d'intimité, c'était d'être à côté de Prabhupada pendant les morning walks. J'essayais de sticker, de rester proche de Prabhupada, aussi bien à Paris qu'ensuite en Inde, parce qu'en 76, tous les dévots de Sankirtan ont été en Inde pendant 2 mois, festival de Gauraponim, pendant 1 mois à Mayapur et 1 mois à Vrindavan. Donc ça, c'est l'époque où j'étais le plus avec Prabhupada. Et disons que ma relation était une relation d'intimité dans la proximité. J'étais toujours à côté de lui quand il donnait des classes en hindi, où là, forcément, je ne comprenais absolument rien du tout, mais j'étais quand même là, proche de lui. C'était la façon, voilà, que j'étais en relation avec lui par la proximité physique. В моем случае мне как бы для того, чтобы быть близким к Шриле Прабхупаде, мне нужно было находиться в географической непосредственной близости к нему. И мне повезло, что я могу держаться близко его во время утренних прогулок в Париже, когда он находился, а также была возможность отправиться на фестиваль, как сказать, для преданных Санкиртана на 2 месяца в Индию, 1 месяц в Майяпур, 1 месяц во Вриндаван в 1976 году. И там я тоже всегда старался просто находиться рядом, и даже если я не понимал, что он говорит, потому что иногда он давал класс на хинди, но тем не менее я просто в физической близости рядом находился. Il n'y avait pas beaucoup de dévots français qui vraiment se mettaient en avant à cette époque-là, parce qu'on était entouré par... en fait, c'était pratiquement que des Américains qui étaient venus, qui ont commencé ce mouvement aussi en France, hein, Hari Vilas, Ojanalanda, etc. Bouga. Haribol. Ага, это значит у Прабу, потому что я думаю, что мне. Prasannatma Prabhu, on a un problème de transmission. Haribol. Peut-être il faut l'appeler par téléphone, si j'entends. Voilà. Haribol.
Haribol. Нет, замороженная картинка. Да, я... М, Prasanatma Prabhu. Haribol. Oui, j'entends. Oui, mais en fait, ton image était perdue. Figé. Et vous avez dit Il faut rejoindre de nouveau, à mon avis. que Prabhupada était entouré par les dévots américains. On s'est arrêté là. Voilà. Cher Devo, juste un petit instant, on va rétablir la connexion. Haribol? Ouais. Oui, ça y est. Donc, ton image s'est arrêtée au moment quand tu as dit que nous étions entourés par les dévots américains et c'est là où c'était coupé. D'accord. et du coup, je dois traduire ça ou non? Je sais pas. Oui, tu peux traduire. Кшанан Прабhu, а что значит метха наван? Я вот не поняла. То есть на первый план. Спасибо. Ага. То есть Прабhu говорит, что тогда французские преданные не выходили, да, на первый план, поскольку ключевые да, места занимали, позиции занимали американские преданные. Donc en 75, après, il y avait vraiment trop de dévots dans la rue de Sueur. Ça a implosé. Donc ils ont acheté à ce moment-là, en 75, la nouvelle Mayapur. Et là, pour soulager un petit peu le temple de Paris, donc beaucoup de dévots sont partis à la nouvelle Mayapur. Prabhupada est revenu en 75, il est venu à Paris et ensuite a été à la nouvelle Mayapur pour la première fois. Затем в 1975 году купили новый Майяпур, и тогда храм в Париже был немножечко, полегче стало, потому что многие преданные оттуда отправились теперь в Новый Майяпур, и Шрила Прабхупада тоже, когда приехал в 75-м, он сначала отправился в храм Парижа, а потом отправился в Новый Майяпур. Et Prabhupada est revenu aussi en 76, et là, il a installé Krishna Balaram à la nouvelle Mayapur. Il a fait un grand feu de sacrifice où il y avait beaucoup de dévots qui étaient initiés de toute l'Europe qui étaient venus. Malheureusement, j'ai raté toutes ces cérémonies parce qu'on était en Sankirtan à l'autre bout de la France. À cette époque-là, il n'y avait pas de portable, on téléphonait de temps en temps, mais le chef de parti, Pitavas, avait oublié d'appeler, et quand il a appelé, en fait, c'était toute la cérémonie de l'installation était finie, les initiations aussi. Voilà, donc la période où Prabhupada se promenait à la nouvelle Mayapur, donner ses petits darshan le soir, tout ça, j'ai raté, parce qu'on était en Sankirtan. В 1976 году, да, было установление божеств Кришны Баларама в Новом Майяпуре с большой яги, и также одновременно большая инициация преданных со всей Европы, которые приехали. Но, к большому моему сожалению, я пропустил это событие, и поскольку мы были на Санкиртане в другой части Франции, и тогда не было мобильных телефонов, поэтому надо было звонить так вот, и преданные как-то, Забыл позвонить. Позвонить, да, и в итоге, когда позвонил, уже сказали, что церемония закончилась. Voilà, donc cette période-là où il était à la nouvelle Mayapur avec le chant du soir, c'est-à-dire on aurait pu avoir une relation plus intime avec Prabhupada. Toutes ces situations-là, je les ai ratées. Поэтому вот эти возможности, когда Шрила Прабхупада вечерние даршаны давал в Новом Майяпуре, я пропустил, к сожалению, возможность близко находиться к нему.
Prasanatma Prabhu, j'ai une autre question, car ça fait très longtemps, ça fait presque 50 ans que tu es dans la conscience Krishna. Et quelle est la conscience Krishna dans le sens large en Europe par rapport à ce qui était au moment de Prabhupada? Est-ce qu'il y a un changement de contenu, de vision de la conscience Krishna? Comment vous le voyez aujourd'hui et à l'époque de Srila Prabhupada? Акшанан Прабху вначале опять фанило, поэтому я слышала, начиная того, в Европе сознание Кришны, да, как Во времена Прабхупады и сейчас, как вот он воспринимает? относительно критериев видения, да, что еще? Как он воспринимает, как изменилось, что изменилось? La différence entre cette époque-là et maintenant, c'est qu'à cette époque-là, il y avait, Prabhupada était là, et il n'y avait que lui. Il y avait vraiment une seule personnalité dans ce mouvement, un seul dirigeant, un seul gourou, c'était Prabhupada. À l'époque d'aujourd'hui, on se retrouve avec forcément une structure différente, puisqu'il y a des gourous, des GBC qui sont répandus un peu partout. Donc, forcément, ça c'est différent. Les personnes pensent à différentes personnes, ont comme gourou différentes personnes. À cette époque-là, il y avait seulement Prabhupada. Il était vraiment le centre même de ce mouvement. Et puis, quand on réfléchit bien, la vie même de ce mouvement, parce que si Prabhupada n'était pas venu et n'était pas venu et revenu, c'est-à-dire parcourir le monde sans arrêt, ce mouvement ne serait pas répandu comme il l'est aujourd'hui. Да, наверное, большая разница заключалась в самом присутствии самого Шрилы Прабхупады, поскольку если бы он не колесил столько раз по всему миру и своим личным присутствием не поддерживал начинающееся движение, то оно бы и не распространилось. То есть он все держалось на его личности, на его да, на Шриле Прабхупаде. Сейчас уже появилась как бы и руководящий орган, и также духовные учителя, и как бы уже, ну, немало, то есть не один Шрила Прабхупада, и в этом разница, что тогда все держалось на одном Шриле Прабхупаде. Voilà, après, c'est une continuité, ce mouvement est une continuité, on ne peut pas dire que c'est un autre mouvement, c'est une continuité de ce que Prabhupada a instauré au début, c'est juste qu'il était la personne unique, le focus unique de tous les dévots, alors qu'aujourd'hui, forcément, le mouvement est parsemé de différents gourous. Donc, ça, c'est la différence principale. Maintenant, Prabhupada reste aussi dans ce mouvement, quand même, l'acharya fondateur de ce mouvement. Voilà, mais à cette époque-là, il était vraiment la personne qu'on avait besoin, qu'on l'attendait tous les ans, ne serait-ce qu'une semaine, on l'attendait. Cette visite qui galvanisait les forces des dévots de cette époque. Ну да, то есть, сейчас я попробую все. Он, Шрила Прабхупада тогда, это была именно та личность, которую все ждали. Каждый раз, когда был приезд его, все с нетерпением ждали, поскольку это вдыхало новую жизнь, духовную жизнь. И то, что он заложил, это движение, нельзя сказать, что это что-то другое, это продолжается, то, что он и сделал. Просто сейчас есть уже много личностей,
А фокус тогда был только на одной личности, на Шриле Прабхупаде, которого все просто с огромным нетерпением всегда ждали. Voilà, Srila Prabhupada qui Jai. Alors, ce mouvement est basé sur cette spiritualité, philosophie et spiritualité qui est tirée des Védas et particulièrement du Srimad Bhagavatam. Le premier livre que Prabhupada a traduit est le Srimad Bhagavatam. Parce que c'est l'œuvre maîtresse à partir duquel tous les autres livres ont été faits. Tous les livres des Goswami, tous les livres ensuite sont tirés du Srimad Bhagavatam. C'est la pièce maîtresse de la traduction de Prabhupada. C'est la pièce Maîtresse. Основная книга. Окей, merci. Получается, все движение основывалось духовное на ведах, в частности, На философии Шримад Бхагаватам. В частности, на Шримад Бхагаватам. И Шрила Прабхупада перевел в начале Шримада Бхагаватам, и затем уже труды, которые были написаны или позже, кем-то из уже основывались на вот этом главном и основополагающем. Даже предыдущие ачарьи, да, все они, когда писали книги, основывались на Шримад Бхагаватам. Предыдущий, да? Ага. Я думала, последний. Спасибо. Про Санатан Прабху, une petite question. Krishna veut dire infiniment attirant. C'est quel côté de Krishna a plus attiré dans la conscience Krishna? Et aujourd'hui, quelle facette de personnalité de Krishna te garde près de lui? Кришна бесконечно привлекательный. И вопрос такой вам, какой аспект Кришны вас привлек и до сих пор не отпускает? Forcément plus. Avec l'avancement, Krishna devient plus doux. C'est la douceur de Krishna qu'on voit en premier. On ne voit plus de la même façon sa personnalité de Dieu, mais plutôt la douceur de Shyamasundar. C'est comme ça que dans la logique, le progrès se fait. C'est-à-dire que Krishna devient une merveilleuse personne de Vrindavan, de Vraj. Получается, что если мы рассмотрим духовное развитие, то со временем аспект сладости Кришны, да, douceur, Акшинан Прабху, сладости, Кришна начинает привлекать все больше и больше Шьяма Сундара, этот удивительный цветок, не знаю, да, цветок, или я не поняла, Вриндавана, вот он и начинает больше, по сравнению с его позицией как Бога. Et puis Krishna n'est pas tout seul, il est aussi toujours avec Radha. Donc on devient aussi des serviteurs et des servantes de Radha. Et quand on sert Radha, finalement on est sûr que Krishna va être satisfait. Ну и, конечно, Кришна никогда не сам по себе, у него вечная его спутница Радха ему служит, и когда мы служим ей, становимся действительно ее слугой, служанкой, то Господь Кришна, он удовлетворен становится. Donc
la forme de Dieu devient toute de douceur. Shama Sundar, il est plus le Ishvara, Parama, Krishna, mais il devient Shama Sundar, il devient de plus en plus attirant dans cette forme avec Radha à Vrindavan. C'est ce vers quoi nous tendons. C'est justement ce qui est expliqué dans le Upadeshamrita. То есть Кришна становится все меньше с элементом Ишвара Парама Кришна, то есть он все меньше как бы имеет Ишвара часть, а больше сладости и Шьяма Сундара именно с Радхарани в Вриндаване. И по идее это то, к чему мы все стремимся. Об этом также объяснено в Упадешамрите. Pas dès le début, en fait, tous ces choses-là, parce que justement, dès 75, on a eu cette Upadeshamrita, un livre extraordinaire qui nous amène à Vrindavan. Et aussi, Prabhupada a traduit en 70 le livre de Krishna. Prabhupada se doutait qu'il n'allait pas vivre vieux, donc il voulait absolument donner les histoires, le livre de Krishna, dès le début. Il a traduit Krishna livre à 70, c'était... Oui. Окей. Также вот эта удивительная книга Упадешамрита, замечательная, была у нас. Но также Шрила Прабхупада еще в 70-м году он перевел, издал отдельно, как бы так сказать, 10-ю песню Шримад Бхагаватам, книга Кришна, потому что он опасался, успеет ли он дойти до этой песни, и он решил это сделать, потому что это очень важная книга. Donc c'est comme ça qu'on voit que la conscience de Krishna marche, parce qu'on est de plus en plus attiré vers la douceur de Radha et Krishna. Ça, c'est comme ça qu'on voit qu'on va dans la bonne direction. То есть один из критериев духовного также развития естественного — это все большая привлеченность наша именно аспектом сладости Кришны. De cette manière-là, la conscience de Krishna se développe petit à petit dans la douceur, dans le prema se développe petit à petit. Вот эта сладость, према, она потихонечку развивается благодаря вот этому процессу сознания Кришны. Pour que le prema se développe véritablement, il faut que l'aspect majestueux de Dieu petit à petit disparaisse. Для того, чтобы према в полной степени развилась и истинным образом, необходимо, чтобы постепенно аспект величия снизошел на нет. Donc, Prabhupada a mis les fondations en marquant partout le Supreme Personality of Godhead, Dieu la personne suprême, Dieu la personne suprême. Mais ça, c'est pour mettre une base, une fondation à notre compréhension. Шрила Прабхупада без остановки пишет везде «Верховная личность Бога», «Верховная личность Бога». И это сделано для того, чтобы заложить хорошую фундамент, базу. Mais après que la fondation soit faite, la maison se construit, c'est-à-dire notre conscience de Krishna se développe. Et ce développement va plus dans le sens de la douceur que dans le sens de la majesté, en tout cas dans notre voix. И как только этот фундамент прочно уже установлен, то затем строится дом.
да, дом. И это уже как бы он идет в сторону аспекта сладости, а не величия. Prasanat, Donc, oui, vas-y. une autre question. En fait, quand on étudie historiquement le développement de la conscience Krishna en France, Прасанат Прабху, еще один вопрос. Когда мы изучаем историческое развитие сознания, движения сознания Кришны во Франции, nous arrivons au moment quand cette grande croissance de diffusion était d'un seul coup arrêtée. Мы натыкаемся на момент, когда вот это большой подъем, да, Акшана Прабху, он приостановился или закончился, или... Да, не закончился, а остановился. Et on a eu un coup, en fait, qui est devenu un obstacle pour la diffusion de la conscience Krishna, et c'était lié avec le nom de Bhagavan Das. Я вот этот момент можете перевести? Был такой удар, да, удар, окей. Да, где распространение сознания Кришны потерпело сильное ограничение, сильное препятствие, и это препятствие связано с именем Bhagavan Das. Est-ce que tu peux un peu décrire comment c'est arrivé et pourquoi? Parce que c'est important pour les dévots français, en fait, qui sont néophytes, qui ne connaissent pas l'histoire, un peu connaître cette période historique. Подождите, а что переводить? Да, он уже это попросил. Для того, чтобы преданные, которые начинающие неофиты, они были знакомы с историческим контекстом французской ятры, да? Alors, comment commencer ça? C'est une longue histoire scabreuse. Au début, tout se passait bien. Dans les années 60, en fait, jusqu'à ce que Prabhupada parte, c'est-à-dire jusqu'en 77, tout se passait bien. Et quelques années après, encore, ça se passait bien. Et après, petit à petit, les choses se sont dégradées. Mais jusqu'en 78, 79, c'était OK. Да, во время присутствия Шрилы Прабхупады на Земле все было замечательно, но затем он ушел, он оставил планету в 1977 году, и, может быть, где-то до 1978 года или 9-го даже все еще было неплохо, но затем началась деградация. En tout cas, tout se passait bien tant qu'on était intègre dans notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'on restait en dhoti. Toutes les premières années de mes distributions, donc de 75 de 74 alors je ne sais pas exactement quelle année, disons les années 80, les débuts des années 80, on distribuait essentiellement en dhoti comme des moines, porte à porte. Voilà, c'était vraiment une mission de distribution et on faisait que des livres à cette époque-là. Jusqu'à 80, c'est ça? Oui.
Ага. То есть Прабhu объясняет, что до 80-х годов примерно они настолько были пропитаны миссией распространения книг, даже двери к двери, и они ходили как монахи, ну, то есть в Тхоте, и было все до этого момента, они были защищены, было все хорошо. Jamais on aurait pensé à enlever le dhoti et mettre un pantalon à cette époque-là, ou par exemple aller habiter dans des hôtels, ou aller manger dans des restaurants. C'était véritablement, on était des moines. Et pour dormir la nuit, soit on dormait dans les camions, soit l'hiver, on allait dans des monastères. И в какой-то момент мы решили снять доти, одеть им брюки, и также иногда начали есть в ресторанах. Да, я правильно перевожу? Я просто... И хотя до этого вот этот образ жизни Санкиртаны нас как бы нам помогал, мы иногда спали в автобусе. Когда зима была, мы старались найти укрытие в монастыре, да? Я правильно поняла? Ходили. Donc, il n'y avait que des livres. Après, a commencé à venir des disques. Mais encore, les premiers disques étaient conscients de Krishna. Il y en a un qui s'appelait Vrindavan, je crois. Il y en a un autre qui s'appelait Goddess of Fortune. Donc, les premiers disques étaient conscients de Krishna. Donc, bon, on avait rajouté ça, mais ça restait dans la conscience de Krishna. Затем еще появились c'est avec la musique, les disques? Oui, des disques. Disques. Окей. Появились диски. C'est ça, des vinyles. Виниловые. И мы их тоже добавили к нашим книгам и журналам. Они первые вот эти пластинки, что ли, получается, они были в сознании Кришны. То есть вот сейчас перечислил Goddess of Fortune, еще какой-то был. Вот, они еще были в сознании Кришны, мы их тоже распространяли. Donc, on était une quarantaine de dévots de Sankirtan qui étaient répandus dans toute la France. On distribuait partout on avait des petits camions par équipe de 4 ou 5 et on distribuait des livres en dhoti. Donc ça, c'était vraiment missionnaire. Et à cette époque-là, on n'avait pas de problème de secte ou quelque chose comme ça. И вот нас было где-то человек 40, мы распространяли, разъезжая на небольших машинах, так по 5 человек, 4 человека по всей Франции, распространяли. Это миссионерская деятельность нас защищала, проблем никаких не было, секта, не секта, в общем, такого не было, никаких проблем. Donc, pas mal d'argent rentrait dans les caisses et à mon avis, ça a tourné la tête de dirigeants. Учитывая то, что было немало пожертвований в общей кассе, я считаю, с моей точки зрения, это вскружило голову управляющим. Donc, quand on acquiert quelque chose de matériel, le point, c'est qu'on en veut plus. Поскольку свойство материи в том, что как только мы что-то начинаем получать, у нас это разжигает желание иметь больше. Donc, le dirigeant actuel eh bien, a eu cette super mauvaise idée de faire venir un dévot des États-Unis pour nous enseigner un plus gros profit dans le Sankirtan. Pour qu'il enseigne comment avoir le gros profit, oui, de Sankirtan. Comment tirer plus, c'est ça? И получается, тогдашние лидеры имели нехорошую идею пригласить преданного американского, который бы нас научил и объяснил нам, как еще больше получить от Санкиртаны.
Donc, ce dévot, qui n'est plus là aujourd'hui, eh bien, a eu cette mauvaise idée déjà de nous dire, bon, maintenant les totis, c'est fini, il faut se mettre en pantalon et on va introduire toutes sortes de choses pour faire plus d'argent. То есть этот преданный сейчас уже не в движении. Он нам, во-первых, сказал, что нужно одеть брюки и снять хоти, и потом также добавил много вещей, которые способствовали бы к больше прибыли. Много товаров, но других товаров. Других товаров. Спасибо большое. Donc voilà, c'est là que tout a commencé à couler, à descendre, parce qu'il nous a introduit toutes sortes de paraphernalia qui n'avaient rien à voir avec la conscience de Krishna, mais qui rapportaient beaucoup plus d'argent. И вот, на мой взгляд, так началось, как Куле сказать? Деградация. Деградация, потому что много товаров, которые не имели такого отношения уж прям к сознанию Кришны, но которые приносили больше прибыли, были введены. Jusqu'à donc, des livres, des disques, après des cassettes, alors des disques, mais après qui étaient des musiques faites par des dévots, mais modernes. Après, les cassettes. Après, on est arrivé, même pendant un moment, ils nous faisaient distribuer des roses dans la rue, des roses, des vraies roses. Forcément, pour offrir une rose, c'était une femme, donc pas évident. Ensuite, plus tard, vous connaissez, après c'était seulement les stickers, hein, c'est-à-dire les femmes particulièrement allaient au feu rouge et puis coller sur les vestes des messieurs un petit sticker qui n'avait rien de spécial et en demandant de l'argent. Non, et puis forcément, ils n'étaient plus en sari à cette époque-là, c'était déjà se maquiller, etc. Juste pour, en fait, ramasser plus d'argent, quoi. Donc c'est là que ça commençait à couler. Conscience de vraiment Krishna, de prédication, là, ça s'est arrêté à ce moment-là. Так, то есть сознание Кришны начало вот в своем чистом виде расплываться, потому что они сначала добавили вот эти виниловые, потом добавили какие-то кассеты, тоже все с музыкой, но там уже была современная аранжировка, подание было другое. Затем уже даже дошло до того, что в какой-то момент нам приходилось распространять реальные цветы, розы, которые потом, ну, так обычно распространяют здесь во Франции, чтобы мужчина подарил женщине. Они с цветами подходят, и мужчина платит за цветок и дарит потом своей даме. Вот. И либо вообще какие-то стикеры нужно было... Наклейки, да? Но я не поняла, что с наклейками и почему за них деньги должны давать. Но, в общем, когда матаджи подходили, клеили наклейки на красный свет, когда останавливались, да, машины или что-то. Или надо было ждать на перекрестке. Вот. И за это тоже спрашивали деньги. То есть, в общем, это, на мой взгляд, было причиной деградации. Après, on a introduit carrément des posters pas Krishna. Hein. Après, on a introduit des peintures à l'huile qui venaient de Hong Kong, etc. Alors, effectivement, l'argent rentrait vraiment à flot à cette époque-là. Au moins, l'avantage, c'est qu'on l'a aidé à financer Vrindavan, Mayapur, la construction des temples en Inde, et puis aussi, après l'achat des grandes bâtisses
rue Vieille du Temple, et puis après Ermenonville, etc. Enfin, petit à petit, les choses se sont envenimées dans le sens que l'argent a fait perdre la tête, et puis on n'était plus du tout dans cette prédication. Да, то есть вот эту чистоту проповеди мы потеряли из-за этого, там как бы начались потом продажи каких-то, я не поняла чего, из Гонконга, картинок. Афиш Эти и постеры. масляных картин, которые ничего общего не имели с сознанием Кришны. Мгм. Но приносили большие деньги. Они приносили большие деньги. Единственное, может быть, выгода была в том, может быть, оправдание, что эти деньги помогали все-таки финансировать проекты строительства храмов в Майяпуре и в Вриндаване, и также здесь, да, я так поняла, храм купили или что? На каких-то улицах, я вот улицы сложно запоминаю, да, Кшинат Прабhu? Bon, enfin, en un mot, le fait, on n'était plus du tout dans le mouvement de répandre les saints noms et répandre les gloires de Krishna, mais plutôt faire rentrer de l'argent. Donc forcément, l'esprit était perdu à ce moment-là. И так как мы потеряли вот эту чистоту проповеди, распространение святого имени, распространение вот книг, то из-за этого все как бы пошло наперекосяк, потому что идея или атмосфера была теперь как-то деньги добывать. Ну, соответственно, это совершенно про другое. Voilà, en un mot, quoi. Après, on pourrait raconter pendant des heures les détails, mais ça me dit pas trop. Donc, voilà, enfin, l'idée, c'est que la conscience de Krishna doit se développer dans la conscience et non pas dans le portefeuille. Да, и очень важно помнить, что сознание Кришны — это то, что должно развивать наше сознание, а не делать больше наш кошелек. Une question dans la suite de ce qui était dit. Nous, avec Rasaïla, nous et nos enfants, nous sommes rejoints le Yatra français en 93. С моей супругой Расалилой, нашими детьми, мы присоединились к французской ятре в 1993 году. Quand on a déménagé en France. Когда мы переехали во Францию. Et ce qui est intéressant, on a retrouvé le yatra était vraiment international. Было интересно тогда заметить, что ятра была международной. Il y avait beaucoup de Français qui fréquentaient le temple, les dévots anciennes, les dévots français qu'on a rencontrés. Il y avait aussi un pourcentage des Indiens qui venaient, des Espagnols, un peu de tout. То есть были преданные французские, которые приходили в храм, также старшие преданные. И старшие, молодые. Старшие, молодые, были преданные индусы, которые приезжали из Испании, да? Нет, и индусы, и испанцы. Индусы и испанцы тоже были. Et petit à petit, une année après l'autre, on a remarqué que ce mouvement à Paris devient de plus en plus indien. Et à aujourd'hui, c'est 90% des paroissiales, c'est des Indiens au temple. Потихоньку уже мы отметили, что вот именно люди, которые приходят, они именно в индийских телах, и в храме уже 90% преданных в индийских телах. Которые приходят в храм. Которые приходят в храм. Comment on peut expliquer ça? У вас есть какое-то мнение, как это можно объяснить, тенденцию? Ben,
si on peut dire, c'est pas, enfin, attention, hein, je ne veux pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment un grand progrès en Occident. Alors, le fait qu'il y ait des Indiens en charge et en nombre dans nos temples, c'est pas seulement la France, c'est le monde entier. А, Tous мгм. les États-Unis, s'il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de temple. На данный момент, да, нужно отметить, что в Оксидан это Запад, да? Mhm. На Западе сейчас, не только во Франции, в целом Nous sommes mis dedans. поддерживаются в основном все храмы индусами, потому что, да, он сказал почему, и Нет у индусов, нету храма, он так сказал под конец. сказал, что если не было бы индусов, то и храм бы некому было поддерживать. Сейчас здесь не так много местных преданных. Bon, c'est comme ça actuellement. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. C'est difficile de prédire comment va se développer ce mouvement, cette conscience de Krishna. Mais c'est vrai que dans un temple comme Paris, où, par exemple, il n'y a plus qu'un seul Français, sur tout un temple, bon, on peut se poser des questions, effectivement. Maintenant, ça peut être simplement une période. C'est comme des vagues. Les vagues, des fois, elles sont hautes, des fois, elles sont basses. On peut peut-être dire qu'on est dans une période basse et puis ça va revenir. Le mouvement du Seigneur Chaitanya est un mouvement qui va perdurer pendant quelque temps. On le sait. Donc, il ne faut pas s'affoler outre mesure. Да, действительно, есть волны, как бы еще есть такие вот процессы. Иногда на вершине сейчас мы явно внизу, поскольку в парижском, если храме есть только один французский преданный, конечно, можно задаться вопросом. Это очевидно, что мы сейчас не на гребне волны, так сказать, но также, когда и движение Господа Чайтаньи началось, оно потом в какое-то время ушло как бы вниз, в подполье, потом оно опять проявилось. Вот, я что-то могла упустить, если что, преданные, говорите. Donc, il faut être positif, faut rester positif. Cette conscience de Krishna ne va pas s'arrêter là. Les plans du Seigneur Chaitanya sont là. Après, dans certains endroits, ça marche mieux, dans d'autres, ça marche moins bien, etc. Ça fleurit ici, ça croupit ici, mais ça peut changer. Да, действительно, нужно оставаться позитивным, и у Господа Чайтаньи, несомненно, есть какой-то план свой, и можно наблюдать, как сознание Кришны где-то сейчас расцветает, действительно, где-то сейчас оно не такое проявленное. Вот. Я бы не беспокоилась сильно. Donc, nous avons encore 20 minutes jusqu'à la fin de notre entretien. Si les dévots ont des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser à Prasanatma Prabhu. У нас еще остается 20 минут до конца нашего разговора. Если у преданных есть какие-то вопросы, они могут сейчас воспользоваться моментом и задать их Прасанатма Прабху. Je voudrais demander une question, si c'est possible. Арасалила вы переводите, или я сама могу потом? Я переведу. Comme vous avez dit que chez Prabhupada, à un moment d'initiation, il a dit self-realized soul can be happy, otherwise it's morose.
Est-ce que c'est quand vous avez, bien sûr que bien, au tout début, vous n'avez pas eu la traduction, mais quand vous avez eu la traduction, est-ce que vous avez pris ça comme instruction de votre maître spirituel qui vous demande d'être self-realized, d'être réalisé en soi? Je vais juste traduire. Акшана Прабху, вы хотите или... Там много английского ты сказала, то что лучше ты переведи. Да, я прошу прощения. Значит, когда ваш духовный учитель вам сказал эту фразу, только реализовавшая себя душа может быть счастлива, в противном случае мы несчастны. Вы восприняли ли это как его прямое наставление к тому, чтобы стать таким на всю жизнь или как? Oui, c'est comme s'il avait défini la mission de la vie. Мгм. Да, это как я получил миссию на всю жизнь. Мгм. Une âme réalisée, être joyeux, et ça pourquoi après? Pour Mad Bhaktim Labhati Param, dans ce verset de la Bhagavad Gita où il y a ce mot Prasanatma. Dans ce verset, Krishna dit, à partir de là, quand on est une âme réalisée, là, on peut rentrer dans la pure bhakti. Si on n'est pas une âme réalisée, notre bhakti reste Shaya Bhakti ou l'ombre de la vraie bhakti. Мгм. Да, это еще в Бхагавад-гите вот Прабху привел сейчас санскрит, где говорится, что только начиная с уровня самореализованной души можно войти в область чистого преданного служения. До этого это останется тенью преданного служения. Merci beaucoup. Спасибо большое. Андрей Прабху хотел, мне кажется. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, какие духовные писания вас вдохновляют и какое преданное служение именно для вас является таким мотивирующим фактором, чтобы так долго продолжать преданное служение и не терять энтузиазм? Спасибо. André Prabhu, il demande, vous avez les écritures qui spécifiquement vous inspirent et peut-être aussi certains seva, certains services qui vous inspirent pendant tout votre chemin, rester plein d'enthousiasme et continuer sans arrêt. Est-ce qu'il y a des livres spécifiquement et les sevas? Alors, des livres, il y en a beaucoup. Bien sûr, le livre de Srila Prabhupada, mais après, il y a d'autres livres de nos acharyas, aussi bien Rup Goswami que Raghunath Das Goswami, etc., qui sont inspirants pour comprendre justement la douceur de Krishna, non plus que Krishna est Dieu, mais que Krishna est notre ami intime. Donc, beaucoup de livres des Acharyas, Goswami et aussi Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur. Да, действительно, книг очень много. Помимо, несомненно, книги Шрилы Прабхупады, также есть еще книги наших ачарьев, Бхактивинод Такур, Нароттам Дас Такур, группа Госвами, которые и других ачарьев, которые помогают также увидеть или больше пропитаться аспектом Кришны, который является нашим самым интимным, лучшим другом сердечным, вот его сладость, вот книг немало. Si Prabhupada avait vécu plus longtemps, certainement il aurait traduit beaucoup plus de livres des Goswami. Donc il est parti trop tôt, il a juste
décrit par exemple le nectar de la dévotion et le nectar de l'instruction de Rupa Goswami. Mais on peut trouver maintenant des traductions aussi bien dans ISKCON qu'à l'extérieur d'ISKCON. On peut trouver des traductions de ces livres avec des commentaires d'Acharya qui vont nous inspirer sur notre voie. И действительно, Шрила Прабхупада, у него просто было не так много времени, он уже столько книг перевел, но вот из книг Ачарьев, вот у Рупы Госвами, он успел перевести только и нектар преданности, и нектар наставлений. Тем не менее, сейчас уже существуют переводы, как я так поняла, в ISKCON, так и вне переводы других книг Рупы Госвами и наших ачарьев, которые могут нам вдохновить нас на сладость, больше вот аспект этот взаимоотношений с Кришной. Après, au niveau du service, n'importe quel service peut nous aider à garder l'enthousiasme. Personnellement, je vois toujours, j'ai commencé à faire Harinam dans les rues à Paris en 74, hein, dès que j'ai joint, il y avait Indra Dunda Swami, Lochanananda et d'autres, donc j'ai été entraîné dans ce Harinam et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Что касается служений, то неважно, какое служение, главное, чтобы оно было способно поддержать в нас дух служения. И в моем случае это были харинамы. Я начал в 1974 году, когда еще было и Радюмна с вами, и Лочанананда, да, с вами или Прабhu. И я продолжаю это служение до сегодняшнего дня. Si vous ne me croyez pas, il faut venir cet après-midi à la porte Rambuteau-Léal. Если вы мне не верите, то сегодня во второй половине дня приходите il faut venir où? Les Halles, je crois, cet après-midi, c'est de Harinam. Oui, да, тут есть место на торговый центр большой. Леаль. Bon, Harinam est une activité très puissante du Seigneur Chaitanya. Харинама — это очень могущественное занятие, которое дал Чайтанья, Господь Чайтанья. Il faut garder, tout comme au début, quand on n'avait que des livres, tout allait bien, et ça s'est compliqué après. De la même façon, quand on fait Harinam, c'est mieux de faire tel que le Seigneur Chaitanya nous a montré, avec Mridanga, Kartal, peut-être harmonium. Mais si on introduit trop de choses, ça peut créer problème aussi. Это очень могущественное занятие преданным служением, и было бы здорово сохранить его аутентичность, то, как это дал Господь Чайтанья, с мридангой, может быть, караталы, может быть, гармонием, ну и особо много других вещей не нужно добавлять, чтобы не потерять эту аутентичность. Voilà, donc le Harinam est très important parce qu'il amène le Saint-Nom, il montre une véritable facette de la conscience de Krishna, c'est-à-dire chanter, danser et distribuer du prasadam. C'est vraiment l'aspect merveilleux que personne ne peut quelque part critiquer. Comment est-ce que les gens peuvent critiquer les dévots dans la rue, à part que je pense qu'on est fou. Mais autrement, l'activité est saine, elle est belle. Et forcément, si on se met à distribuer des livres déguisés, cachés, juste pour ramasser l'argent, là, le problème peut arriver. Mais le Harinam est merveilleux.
То есть сама по себе Харинам, она полна и идеальна. Вот эти аспекты ее, когда мы поем, распространяем Святое Имя, распространяем просадом, танцуем, это как бы кто может к этому придраться? Ну, конечно, только сумасшедший. Если же мы начинаем добавлять какие-то другие вещи, продавать для того, чтобы деньги получить, теряется этот посыл, теряется эта миссия чистоты, и тогда уже не очень. On est principalement connu dans le monde grâce au Harinam Sankirtan. Le début de la phrase, désolé, j'ai pas entendu. Мы известны. Connu dans le monde grâce. В основном мы известны в мире благодаря именно Харинамам. Dernièrement, j'ai fait une semaine de Harinam au festival d'Avignon et beaucoup de gens disaient « Oh, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu et tout ça, vous manquiez. » Les gens se rappellent des dévots, du chant des dévots. Недавно я проводил недельный фестиваль Авиньон, и в смысле, там были вот мы с Харинамой, и люди, они нам говорили, мы по вам соскучились, давно вас не видели. Si quelqu'un est intéressé, je vais organiser 2 mois de Harinam Sankirtan en Guadeloupe et Martinique au mois de décembre-janvier. Да, если кто-то заинтересован, я организовываю 2-месячную Харинаму Санкиртану в декабре и январе в Гвателупе, да, и Мартиник. Donc, you are welcome. Так что все, пожалуйста, добро пожаловать. Merci pour l'annonce. Si les dévots ont des questions, vous pouvez les poser maintenant. Если еще остались какие-то вопросы у преданных, можете спросить. Jagatarini? Ah, Atmaram. Je vais vous poser une question. Quand je vois pas des parties, on imagine bien que c'était terrible. On t'entend très mal, Atmarama. Est-ce que tu peux rester plus proche? Vous m'entendez mieux? Oui. Attendez, hop. Vous m'entendez là? Oui, ça c'est. Oui. Oui. Donc, je disais oui, quand je ne suis pas des parties, ça devait être très, très difficile, j'imagine, de continuer à vivre tout court. Et en fait, comment vous avez fait pour continuer à avoir le courage, l'engagement, garder la même motivation, etc., sans Srila Prabhupada? Comment vous avez fait pour continuer votre spirituel? Я представляю, каким сложным должно быть была жизнь вообще, продолжать жить, когда Шрила Прабхупада оставила этот мир. И я хотела бы узнать, как вам это удалось, с помощью чего продолжать вообще вот эту решимость, мотивацию идти по этому пути. Comme je disais tout à l'heure, notre relation, en tout cas la mienne avec Prabhupada, était surtout à travers le service. Je n'ai jamais eu une intimité avec lui, un service intime avec lui, mais c'était toujours un service en deuxième ligne ou en première ligne de Sankirtan. On l'a servi Prabhupada de cette manière-là. Et tu me parlais de son départ, quand on l'a appris le jour, on était en Sankirtan et on a appris ça le matin que Prabhupada était parti. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas qu'on a laissé tout tomber. Vas-y, traduis ça. Prasanna Prabhu, on te voit décadré, on va juste ta main. Comme ça? Plus haut.
Il faut remonter un peu plus. Voilà, c'est bon. En fait, j'ai changé de côté parce que j'étais obligé de brancher le Ok, voilà, comme ça, ça, c'est- tu vois. Ça, c'est parfait. Merci. Très bien. Окей, получается, что мы с Прабхупадой, я и Прабхупада, мы были связаны через мое служение в Санкиртане. Никогда у меня не было именно долгого какого-то близкого служения, как личного слуги там и так далее. Ну, все время была вот это вот служение, которое ему было очень дорого. Это наша Санкиртана, и в день, когда он ушел, мы об этом узнали. Я вот немножко не поняла, они продолжили это служение или они что? Не, они сами себе задали вопрос, если Прабхупада ушел, то что надо делать? Продолжать или все должно прекратиться? Они не понимали. Спасибо. Ah, c'est bon là? Oui, oui. Ok. Et on a appris ça. Bon, passer les larmes, etc. Le chef de parti, je ne me rappelle plus qui était. Il y avait Gopaswami qui était là, il y avait moi, et je ne me rappelle plus en fait. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De continuer à distribuer les livres. Bon, il était dit qu'on allait faire une cérémonie 3-4 jours après, je crois, officielle. Donc, on a continué à distribuer les livres, même le jour pas des parties. И даже в день ухода мы решили продолжать Санкиртану, распространение книг, так как церемония официальная по уходу Шрилы Прабхупады была назначена через 3-4 дня после его непосредственного ухода, так что в этот день, конечно же, там Гопа с вами тоже был, и кто был лидером нашей группы, я не помню, но как только мы поплакали, мы продолжили. Donc, cher ami Atmaram, je te rappelle que le maître spirituel est toujours présent. Il n'est jamais mort, il est toujours avec son disciple. Donc, c'est ce qu'on ressentait aussi, que Prabhupada était là, qu'en distribuant ses livres, certainement, on faisait son plaisir. Donc, on n'a pas arrêté pour... voilà, quelque part, c'était une erreur aussi des dirigeants de ne pas nous avoir, parce que Prabhupada avait demandé que tous ses disciples du monde entier viennent à Vrindavan pour ces derniers jours. Mais l'instruction n'a pas du tout été passée. Bien sûr, il préférait qu'on reste là à distribuer des livres. Bon, ça, c'est un point. Mais d'une manière ou d'une autre, voilà, le service était à travers la distribution des livres. Несмотря на то, что Шрила Прабхупада приглашал всех на его последний экзамен, мы не получили этого приглашения по понятным причинам, что, видимо, местное руководство хотело, чтобы мы распространяли. Вот. Но на самом деле, мой дорогой друг Атмарама, я хотела сказать, что духовный учитель, он никогда не отсутствует, он находится в сердце. И он, тем более мы знали, что это служение ему дорого, то есть мы его просто продолжили выполнять. Voilà. Donc, le principal activité envers le gourou, c'est le service. C'est pas d'être intimement lié avec lui. Hein. C'est comme il est dit, quelquefois, il y a un moustique qui se pose sur le corps du maître spirituel et même qui pompe son sang. Est-ce qu'il est plus intime qu'un disciple? C'est Шрила Прабхупада qui a dit ça? Ou c'est que... Oui, quelque part, l'histoire est là, comme ça. L'intimité avec le gourou est à travers le service, pas avec l'intimité physique spécialement. Да, Шрила Прабхупада упоминала смешное сравнение, но я хотела просто сказать, что и в близость к духовному учителю она через служение, непосредственно через служение, не обязательно она какая-то физическая или географическая. И Шрила Прабхупада один раз сказал, что если комар сядет на тело духовного учителя и начнет его пить кровь, что он более близок, чем ученик, получается, раз он физически прямо на теле сидит.
Donc voilà, le service, il est éternel. Il est dans ce corps-là, mais même quand on va changer de corps, le service va continuer dans une autre forme. Это служение, оно имеет вечную природу, а тела нет. И тело нам предстоит поменять, и с изменением тела мы не должны поменять, не поменять, а прекратить служение преданное. Que dire, le maître spirituel lui-même peut changer de forme et venir vers son disciple. Il peut venir voir son disciple? Oui, dans une autre vie, le maître spirituel apparaît encore, mais pas dans la même forme. Donc, on ne peut pas être attaché trop à la forme du maître spirituel, plutôt à son service. То есть будет правильно скорее привязаться к служению духовному учителю, а не к самой его форме, поскольку в следующей жизни он может прийти в другой форме. Но служение остается. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Hein. Ou est-ce qu'on essaye de faire? То, что мы пытаемся делать. Hare Krishna, merci beaucoup. Voilà, Prabhu, Hare Krishna. Prasanatma Prabhu. Donc, notre entretien est arrivé à sa fin. Je voudrais remercier à tout mon cœur Prasanatma Prabhu pour être disponible pour nous. Спасибо. Ben, écoutez, sinon cet après-midi, je suis en Harinam avec les dévots. Et puis demain matin, vous faites un programme demain matin au yoga lyrique? Oui. Eh ben, j'y serai aussi. Jai. Я бы хотела поблагодарить от всего сердца Прасанатма Прабху за то, что нам уделил время, и наше интервью подошло к концу. Прасанатма Прабху сказал, что он будет присутствовать и на сегодняшней Харинаме послеобеденной, и завтра во время лекции в Yoga Lyric. Et dimanche soir, je pars en Inde pour plusieurs mois. Вечером в воскресенье он отправляется в Индию на несколько месяцев. Je voudrais dire que des rencontres avec les dévots aînés comme Prasanatma Prabhu sont très, très importants. Хотела добавить, что такие встречи, подобные вот этой с Прасанатмой Прабху, со старшими преданными, они очень важны. Car ils peuvent nous transmettre en fait leurs expériences spirituelles. Поскольку они могут передать нам свой духовный опыт. Pas seulement sous la forme d'instruction, Не только в форме наставления, mais à travers les bhavas qui sont dans les mots, dans les paroles. но также благодаря бхавам, которые присутствуют в их словах. Et je remercie aussi Vasumati pour la traduction et tous les dévots qui étaient présents. Okay. Также спасибо большое всем преданным за присутствие. Sanatma Prabhu ki jai. Jai au Haribol. Ben, écoutez, à bientôt. Hein. Moi, je suis pas mort. Hein. Я не умер, говорит Прасанатма Прабху. До скорой встречи. Aussi, après ton retour, Prasanatma Prabhu, s'il te plaît, tu nous préviens plutôt pour avoir un mardi soir à Yoga Lyric, parce que mardi soir, c'est le jour des rencontres. Ah oui. D'accord. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je reviens de l'Inde encore, mais je serai une semaine à Paris. Après, je repars en Martinique et Guadeloupe, donc comme j'ai dit. Ok. Merci beaucoup. Si quelqu'un est intéressé à faire Harinam, qu'il n'hésite pas à me contacter. Ok, Hare Krishna. Merci Bolo, Haribol, plus tard. Hare Krishna. Hare Krishna, Bolo, Hare Hare.